What's up mga guys? Aniya na pud tay bag-o nga pagahimuon ini karong adlaw kay wala man tay duty dinhi, maglaag-laag ta uban ang atong pamilya dinhi ani sa Pantalan sa Pantukan. Aduna tay daghang mga kaila dinhi. Ka-recommend jud nako ni nga lugar sa inyo ha kung gusto mo mag-jogging kadlawon, buntag or unsa mang orasa gusto ninyo. Kung udto pwede kaya ninyo, sige jogging mo din dito lang ni sa Pantalan. Ubay-ubay yung jogging diri karon hapon na gyud. Malingaw na gyud ta aduna tay mga kauban. Hantod tag mga kaila dinhi safety kaayo dinhi mag jogging. Bugnaw ang hangin. Fresh air kaayo, medyo init-init siya gamay kay alas 3 pa ni sa kahaponon ganina. Kauban nako dinhi ang akong asawa ug anak kay sa puton man guni akong asawa pag bilin ko ni sa balay kay maniguro na daw ko kakuha man ako ang teknik. Ako kini siya gisabay ug nindot jud kaayo dinhi magtambay. Kwarta wala jud ko kwarta ra jud ko lang dinhi. Doon na kay kwarta dinhi, magbalon ka dinhi nga unsay ma-snacks nimo okay ra jud kaayo. Aduna po kay mga makita nga mga maayo nga talan-awon dinhi kay panington jud ka dinhi mawa jud ang imong kolesterol. Nindot po siya og view, malingaw po jud ka sa mga view, daghan po mga chicks mga gipod kung ulitaw ka makauyab jud ka dinhi pero kita kay ninyo naman ta relax ra sa ta wala na tay labot ana kay na naman tay tag-iya mabayolasyon na pud ta ana. Kani nga vlog ako lang gyud ning gituyo para makabalo pod mo nga daday jagginganan dinhi sa Pantalan. Available kayo ni dinhi, walay daghang delikado, walay sasaw. Aduna gyud kitay lugar dinhi sa Pantukan nga daghan pa kaayo nga gusto pa nako adtuon kaso lang hinahinay lang sa ta kay wala pa man tay lisensya ug kana lang. God bless sa atong tanan.